Okay, ginto na ta sa ato ang undercard bakbakan. Class B category. Minaw sa gimwa na ang team Cordova kontra sa team Peace Valley. Wala. Ay kami, ulbo ng pinaglalis. Iguali, zero ba? Okay, ono, zero. Ono, zero. Servisyo John Paul. 2-0 na, 2-0. Single ato, single mo. Okay, thank you so much to our sponsor of this bakbakan, Cap Honorable Apple Rose Gakasan. Together with Attorney Jid Boyser. Sa ato mga organizers, sila si Idol Gerson Labay, Boss Nino Ibo, Boss Dante Sabay, o ni Boss Junel Mantalaba. Score na ito niya 4-0. Servisyo John Paul. Pak Kabausan 5-0. Servisyo John Paul. Aloy. Change card 6-0. This halftime is brought to you by Arnoco Honor Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Ogang Karkar number 1 Chicharon. Ang Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. And if you are looking for a cabinet maker, visit the page of Modular Cabinets by Jubil Lucante or call 0939-767-9534. Modular Cabinets by Jubil, designed for style, function, and durability. Ayay ka! Allah, pila na di awards! Dol! Ono na! Ini para dus! Darlene! May gandi pinsas na Black Pandaw. Pop! Rajan Paul! Wow! Good item! Perfect shot coming from the Black Panda. Corner! Awas! Ayun na may kuyo na. Pila kay atos ko na doon, Kwan? 6-2. Kini para City. Tuanok, John Paul. Laban kung laban. Ito sa inyo. La, double barrel attack. La, tukod, impas na. Pang! Ibuyukag mayo, bukal na. Tara, kaniha. Agrabiha o, nagmangkas na o. Ang lupit. Lupit ni Albert. Side out na, side out, size 2 sa kato score. Okay, I would like to acknowledge the arrival of our visitors. Okay, si ang artista ni Jimmy Simin, may abot na sa ato ang korte. Alsutin, Aldiandre. Pagkatapos matikman
iniwan ng mga kababaihan si Aljandre Sutin. Al Sutin. Ayay ka. Pila na score na ito doon? City 2 ha. Pabor sa team na ni Mike Queen. Iyay ka. Bang! Ayaw lagi pakaon stirong na ipakunawa gali niyo. Gatang. Ayay ka. Sama to. Side out, side out. Iyay ka. Grabe ha. Servisyo Burnok. Saktan mo. Pasok na pasok. Pila na boss? 3 City. 3 City na ito score ha. Pang! Buslot! Buslot ang nigo ni Mike Queen. 4 na. 4 City. Aloy. Darlene. Darlene again. Kinimay nyo. Sapa na. Sumablay si na Black Panda. Servisyo Mike Queen. Punot. Kumpok sakto. Darlene. Panpad na. Allah! Saan pag aluyo? Punal na ball! Ay! Awas! Hoy, chate ko kung napa ha. Ay, anaday, oh. Servisyo, Darlene. Iyay ka, kabuang na. Kisi-kisi na dyan, Paul. Dapat, grabe na Burnok eh. Woo! Grabe ang Burnok. Itagod-tagod yun siya ang Burnok. 5 City na. Ilan. Ay ninyo. Ilarol yun na ninyo sa Black Panda nga. Magingilad ng dako. May kuyin. Tamimis may kuyin eh. O baka kuwas may kuyin na karon. Iyay ka na bunal. Ini kani kapabor na. Mulawa na. Servisyo Aloy. Servisyo. Win. 8-5. 8-5 na. Kini para 9. Win. 9-5. Last 3 na ha. Ang team na ni Aloy. John Paul o ni Mike Queen. John Paul. Bang! Magurus ng bola. Gis. 5. Darlene. Bang! Hala! Bang! 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 Ayay! Mana! Iyay ka! Kini para daw! Okay, nakabawas kayo sa game to ang team Aloy. John Paul o ni Mike Queen.
Okay, decision game na to. Coming up.